मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्तिक महात्म्य। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नप्रशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। स्नानमन्त्रः। वैकुण्ठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णुवीर्चक्रमे त्रेधा सन्निदधे पदं तैरेव सहितैः सर्वे मुनिवेदमुखान्वितैः। कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ध्याताहं तं देवेश दामोदर मया सह ध्याताहं तं च देवेश जलेऽस्मिन् स्नातुमुदितः तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। अर्घ्यमन्त्रः। नमः कमलाकान्ताय नमस्ते जलसायिने नमस्तेस्तु हृषिकेश गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते। द्वाविंशोऽध्याय। नारद उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा पृथुः विस्मितमानसः सम्पूज्य नारदं भक्त्या विससर्ज तदा प्रिये। एमन्ते नारदଙ୍କ वाणी से पृथु राजा कर्णे शुणी विचारी धर्म उपदेश नृपति होइला संतोष। नारद वाक्य मने करी संसारे धर्म उदय करी ज्ञान पाइले के मुनि जे गले ब्रह्मलोके से मुनि वचने अमृत संसारे होइला विख्यात। जे ताहा श्रुति पथे शुणी किय बा सुजने बखाणी जे जन श्रद्धा युक्ते पूछे से सर्व मुक्ति पथ गल्पे। एमंत कृष्ण मुखु शुणी पुणी पूछन्ति ठाकुराणी मोर संशय दूर कर भो प्रभु करुणा सागर। कलह नामे जेउ नारी से स्वामी द्रोह पाप करी बने पिशाची होइथिला विप्रताहाकु धर्म देला से धर्मे होइला मुकत। एथकु पुछई एमंत जे बण स्त्री मूर्खपणे न सेवे स्वामीर चरणे उत्तम कथा न शुणई धर्म के ताहा न जानई केहि न देवे ताकु धर्म। एमंत हे बजार कर्म ताहाकु अछि जेउ गति विचारी कह जग ज्योति। कृष्ण बोलन्ति प्रिय शुण
संसार विधाता भियान ज्ञान ज्ञान दुई मते विशेष अछंती जगते ताहांक पाप पुण्य फल दिन को दिन करी ठूल विधाता देउअछि बांटी जाहाको जाहा कर्मे घटी ताहा कहिबा विधि मते हे प्रिय शुण एक चिते संसार चारि धर्म सार से जे अत्यंत प्रिय मोर वृक्षक मध्यरे तुलसी तिथिरे व्रत एकादशी क्षेत्र द्वारकापुर स्थान मासे कार्तिक विद्यमान कार्तिक व्रत मने धरी जे मते सेवे मूल करी तार दुर्गति दूरे जाई एके से अंते मते पाई जे पूर्ण थाई तार संगे पाप न रहे तार अंगे सेहि लभई मोक्ष गति एथि तारु शुण सती जे जन हेब दंडधारी जे लोक ग्रामे अधिकारी जे प्राणी कुलर नायक एतिनी मध्ये जेते लोक अर्जंती पाप पुण्य कर्मे से षड भाग होई गमे कर्ताल भई पांच भाग अधिकारीर अंश भोग भोजन परसिबा ठारे जे परा पर मने धरे आपणा स्नेह अनुसरी पर से अन्न क्षुद्र करी से लोक जेते पापे थाई तिनि भागरु अंशे पाई जे पाप पुण्य कहिबारे बुद्धिदायक होई तारे किय बा करे उदयोग से प्राणी लभे समभाग जे जन पर निंदा करे पिशुन वचन धिकारे से तिनि अंश पाप जाई जे जहा संगे संग होई उभय पाप पुण्य जेते चतुर्थ अंश लभे निते जे जन महापापी कही सुवर्ण चोर गुरुद्रोही ब्रह्म इत्यादि कृत घन ए चारि लोक संग जन पांच हे सम महापापी चतुर्थ अंशियान रूपी जे बळे पर द्रव्य हरे किय बापे चोरी करे दाम्भिक पणे धर्म करे अधर्म अर्थी अर्थ हरे अर्थीर पाप जेते थाई दाम्भिक देहे से जे जाई गृहिणी पुत्र शिष्य भृत्य ए चारि जन लोक मत शुचिते सेवा अनुक्रमे कारिणी हन्ति प्रभु धर्मे चित्त हरण करे जेहु उभय पापे कर्ता सेहु गृहस्थ धर्म जेबे करी किय बा पाप हि आचरी कुटुंब जनकु पुछिब प्रभु भक्तंकु पचारिब युवती पाप पुण्य बेनी षड्अंशरे स्वामी घेनी सेवक कर्म एहि रूपे सामंत हृदगते व्यापे जे बण जन ऋण करी
ଶୁଝି ନ ପାରି ଯାଏ ମରି। ସେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜିଥାଇ ଯେତେ ସାଧୁତା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନୁଗତେ। ଖାତକ ତହୁଁ ଧର୍ମ ପାଇ ଯମକରଣେ ବୁଝି ଦେଇ। ଦ୍ରବ୍ୟ ସମାନେ ପାପ ପାଇ ଖାତକ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଇ। ଯେ ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥେ ମାଗି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ଗ୍ରାହସ୍ଥ୍ୟ କରେ ସର୍ବ। ଦାତା ଲୋଭଇ କେବା ଧର୍ମ ଯେବେ ତା ଥାଇ ପାପ କର୍ମ। ଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ବସେ ଯାଇ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏମନ୍ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଯେତେ ସଂସାରେ ହେଉଥାଇ ନିତ୍ୟେ। ଏକ ଆରେକ କର୍ମ ମେଣ୍ଟି ବିଧାତା ଦେଇଅଛି ବାଣ୍ଟି। କେବଳ କଲା କର୍ମ ସାର ଆପଣା ଦେଲେ ପାଇପାର। ଯେବେ ଲଭିବ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ ବିକଳେ ଆତ୍ମା କଲେ ନାଶ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଘେନି ସଂସାରେ ଜନମାନେ। ଆରୋହୀ କର୍ମମୟ ରଥେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ବେନି ପଥେ। ସାଧୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳେ ଗତ ଆଗତ କାଳେ କାଳେ। ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ କହନ୍ତି ବସୁଦେବ ସୁତ। କେବଳ ସଂସାର ସାଗରେ ସୁଜନେ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ତରେ। ଭଣଇ ମହାଦେବ ଦାସ ସୁଜନ ଜନରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ये ସଙ୍ଗଗୁଣ କର୍ମ କଥନେ ନାମ ଦ୍ୱାବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। त्रयोविंशोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच कार्तिक व्रत संसर्ग प्राप्तिस्थ्यस्यापि मोक्षणं। वक्तुं धनेश्वर कथां प्रस्तौति भगवान् शुभं। कहन्ति सर्वलोकेश्वर हे प्रिये शुण धर्मसार। सुजन संगे मेल होई ଥିଲେ ଉତ୍ତମ ଗତି ପାଇ। ସେ କଥା କହିବା ପ୍ରସ୍ତାବେ ଅବନ୍ତୀ ନଗର ମଧ୍ୟେ ପୂର୍ବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମେ ଧନେଶ୍ୱର ବାଳୁତ କାଳୁ ଦୁରାଚାର। ବିଦ୍ୟା ନ ପଢ଼େ ଦୃଢ଼ ମତେ ଅସାଧୁ ବାଳକ ସଙ୍ଗତେ। ନିତ୍ୟେ ବୁଲଇ ନଗ୍ରାନ୍ତରେ ପିମ୍ପି ବାଟୁଳି ଧରି କରେ। ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଅନୁସରି ନିତ୍ୟେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହରି। କାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପୋଷି ତା ଅର୍ଥେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନାଶୀ। ଦ୍ୟୁତ ପାରିଧି ନଟ କୃତେ ଦିନ ହରଇ ଏହି ମତେ। ସ୍ନାନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚି ଏମନ୍ତେ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ବଞ୍ଚି। ଯୁବା ସମୟେ ମହାବଳୀ ସୁଜନ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟେ କଳି। ଅସାଧୁ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ନିନ୍ଦା କରଇ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି। କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃତ୍ତି କରେ ନିତ୍ୟେ। ଯାବତ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ରଖି ପୁଣି ବିକଇ ଲବ୍ଧ ଦେଖି। ଯାବତ ରସ ଗୁଡ଼ ଲୁଣ କାଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗାର ଆଦି ତୃଣ। ଦାରୁ ଗନ୍ଧକ ଲାଖ ଲୁହା ବଳଦ ପୃଷ୍ଠେ ଭଡ଼ା ବୁହା।
ଚର୍ମ ପାଦୁକାଦି କିଣି ଆମିଷ ମୁଣ୍ଡେ ବହି ଆଣି ଗୋମେଷ ଛାଗଳ ସହିତେ କିଣି ଚଳଇ ନିତେ ନିତେ ଗୁପତେ ହରେ ପରବିତ ଧନ ଲୋଭରେ ଖେଳେ ଯୁତ ନିରତେ ପର ଦ୍ରବ୍ୟ ରସି ଦୁର୍ଜନ ରଖି ମିଥ୍ୟା ଭାଷି ଅତି କୃପଣ ମତି ଧରେ ଦେଲେ ଦିଅଇ ବେଶ୍ୟା କରେ ଏମନ୍ତ କେତେ କାଳ ଅନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଣିଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଳଦ ପୃଷ୍ଠେ କଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚଳିଗଲା ଯେ ନଗ୍ର ମହାସତୀ ନାମ ବେନିଜ ଜନ ସେହି ଗ୍ରାମ ସେ ଦେଶ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍ତରେ ନର୍ମଦା ନାମେ ନଦୀ ତୀରେ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱାଦ ଶୀତ ପାଣି ସ୍ନାନେ ସକଳ ଶୁଭଦାନୀ ସେ ପୁଣ୍ୟ ନଦ ବେନି ତୀରେ ବହୁତ ଦେଶୁ ଦ୍ୱିଜବରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ଆସି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଉପଦେଶୀ ସଂକଳ୍ପ କରି ସେହି ଦିନେ ରହିଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ଜନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଧନେଶ୍ୱର ମନରେ କରଇ ବିଚାର ମୁହିଁ ଏହାଙ୍କ ପାଶେ ରହି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକିବି ଯହିଁ ତହିଁ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ମନରେ ଆଶ୍ରମ କଲା ନଦୀ ତୀରେ ଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠେ ନିଜ ବାସ ସମର୍ଥ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଶ ବିପ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଗୃହ ରଚି ସଉଦା ଦ୍ରବ୍ୟ ତହିଁ ସଞ୍ଚି ନିତ୍ୟ କରଇ ବିକା କିଣା ଲବ୍ଧ ପାଇ ସେ ଯେ ପୁରୁଣା ବିପ୍ରଙ୍କ ନିତ୍ୟାଚାର ଦେଖି ଆନନ୍ଦେ ହେଉଥାଏ ସୁଖୀ ସେ ଧର୍ମ ଦତ୍ତ ନ ପ୍ରମାଣୀ ଖେଳ କୌତୁକ ପ୍ରାୟ ମଣି ବିପ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ ବିଧି ପ୍ରମାଣ ଅଷ୍ଟକର୍ମ ସିଦ୍ଧି ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ଅବଲୋକ ରେଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ଆସନ ପାଦାସନ ଜପ ନାନା ପ୍ରକାରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ପବିତ୍ର ଆସନେ ବସାଇ ପୁନଇ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପମାଳ ନିବେଶି ନୈବେଦ୍ୟ ଜଳ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସ୍ଥାପି ବିପ୍ରେ ପୂଜନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଧନେଶ୍ୱର ନିଗମ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତିହାସ ନ ବୁଝି ଅର୍ଥ ଉପଦେଶ କେବଳ ସେ ସଂସ୍କୃତ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥାଏ ଶୁଣି ଆପणे ନିତ୍ୟ ପ୍ରାତ କାଳେ ସ୍ନାନ କରଇ ଶୀତ ଜଳେ ରନ୍ଧନ କରି ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜି ବିପ୍ରଙ୍କ କୃତ୍ୟ ମନେ ହେଜି ବ୍ୟାପାର ଅର୍ଥେ ଭୁଲି ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକ କୃତ୍ୟ ଦେଖୁଥାଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ରୀତି କରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ମାସେ ବ୍ରତୀ ଏମନ୍ତ ମାସକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନେ ବହୁତ ଉତ୍ସବ ବ୍ୟବହାରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜିଲେ ନଦୀ ତୀରେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଗୀତ ଗାଇ ରଜନୀ ଉଜାଗର ହୋଇ ଦୀପ ବସାଇ ଗୁଆ ଘୃତେ ବିବିଧ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷେ ଆରୋହଣେ ପୂଜିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣେ ତା ଦେଖି ବିପ୍ର ଧନେଶ୍ୱର
ରାତ୍ରେ ହୋଇଲା ଉଜାଗର, ପ୍ରଭାତେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି, ଅନ୍ନ ପୁଞ୍ଜିଲା ସୁସ୍ଥ କରି, ଆରେକ ଦିନ ଯିବ ଘରେ, ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ମନରେ, ରାତ୍ରେ ଶୟନ କାଳେ ଆସି, ବିପ୍ରକୁ କାଳ ସର୍ପ ଦଂଶି, ସର୍ପ ବିଘାତେ ଧନେଶ୍ୱର, ରାଇଲା ତୀର୍ଥବାସୀ ନର, କହିଲା ସର୍ପାଘାତେ ମୋତେ, ଶୁଣି ବିସ୍ମୟ ସର୍ବଚିତେ, ବିଷନାଶନ ବୁଦ୍ଧି କରି, କେବେ ହେ ନ ପାରିଲେ ହରି, ସମସ୍ତେ କଲେ ହାହାକାର, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ଧନେଶ୍ୱର, ତାର ନିକଟେ ଯେତେ ଥିଲେ, ପିଣ୍ଡକୁ ଅଗ୍ନିଦାହ କଲେ, ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ଯମଦୂତେ, ନିବନ୍ଧେ ବାନ୍ଧିଲେ ତୁରିତେ, ପ୍ରେତ ସ୍ୱରୂପ ପିଣ୍ଡ ଦେଇ, ଯାତନା ପଥେ ଘେନି ଯାଇ, ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରି ବାଟେ, ଯଷ୍ଟି ପାଷାଣେ କଣ୍ଟା ଛାଟେ, ଗଳାରେ ଚର୍ମ ଫାଶ ଦେଇ, ତପ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ଘୋଷରାଇ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଦେଲେ, ଯମ ଛାମୁରେ ନେଇ ହେଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାକୁ ଦେଖି, ରକତ ବର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଖି, ବିପ୍ରକୁ ଚାହିଁବେନି ଜନେ, ବହୁତ ଧିକାର ବଚନେ, ଅନେକ ଗାଳି ଦେଇ ତାକୁ, ଯମ ଯେ ବୋଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ଏକରି ଅଛି କି ପାପ, ବୁଝି କରିବା ସିନା କୋପ, କରଣେ କହିଲେ ଅତ୍ୟାପି, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାଧି ମହାପାପୀ, ହତ୍ୟାଏ କରିଅଛି ଯେତେ, ଆବର ପାପ ନାନା ମତେ, କେ ତାହା ସଂକ୍ଷେପି କହିବ, ଶତ ବରଷେ ନ ସରିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦନୁ ଏହା ଶୁଣି, ସକ୍ରୋଧେ କାଳ ଦଣ୍ଡ ପାଣି, ପ୍ରେତପ ଗଣକୁ ଅନାଇ, ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦେଲା ଜନ୍ତୁ ସାଇଁ, ବୋଲଇ ଏ ପାପି କି ନିଅ, ଅଣଉ କ୍ରୋଧେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ତପ୍ତ ଚିକଣ ଅଭିଷେକେ, ନିବେଶ ନେଇ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ, ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦୂତେ ଶୁଣି, ଧନେଶ୍ୱରକୁ ଧରି ଆଣି, ଦଣ୍ଡମଣ୍ଡ ଯେ ଦେଲେ ନେଇ, ବିପ୍ର କମ୍ପଇ ଭୟ ପାଇ, କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ, ଉଦ୍ଧବ ଜଗତ ନିବାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ये ଧନେଶ୍ୱର ବିପ୍ରଚରିତେ ନାମ ତ୍ରୟୋବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ଚତुर्विंशोऽध्याय। श्रीकृष्ण उवाच ततो मुद्गरनिर्भिन्नं मूर्धानं प्रेतपनयत्, कुम्भीपाके क्षिपत्याशु तैलक्वथनसंस्मृते, कहन्ति प्रभु आदिमूल, सुजन जन संगे मेल, शुण सुजने कचिते, विप्रकु धरि जमदूते, गर्जन्ति अति कोप भरे, लोभ मुद्गर धरि करे, कंटक शिलारे बसाई, मुंडरे पिटन्ति निठाई, शरीरे जेते अछि दंडा, माड़रे सबु कले गुंडा, अश्मि शोणित मांस मिशी, कुराळ माटी प्राय दिशी, कुंत मुनरे धरि तोळी, तळे जे द्रोणी चुली जाळी, अनल तेजरे चिकण, फुटई जेह्ने अग्निबाण, धनेश्वर विप्रकु नेई, से तैल द्रोणीरे पकाई, ब्राह्मण पड़ी अग्निकुंडे,
तक्षणे धरी अन्य पिंडे अपूर्व रूप दिव्य शोभा तैलकुंडरे हेले उभा अनल तेज आउ नाही प्रेतप गणे ताकू चाही कहिले जंतुपति आगे आश्चर्य कथा शुण बेगे मंत्री सहिते जंतुपति मिलिले विप्रदंड कति एहि समय मुनिवर नारद ब्रह्मांक कुमार जमछा मोरे परवेश देखिन मई सूर्य शिष्य कल्याण करी मुनिवर बोलती एकी कर्म तोर एड़े अज्ञान तोर पिंड विष्णु भक्त को देउ दंड शुण राजन कहू तोते ए विप्र साधुक संगते मासे रहिला एक मेले कार्तिक कृत्य जेउ स्थले से व्रत महिमाए मंत जे करे ता पुण्यते मंत तांक संगते एक दिने जदि मिलती पापी जने तार कलुष जेते थाई दर्शन मात्रे क्षय जाई एथर शुण उपलक्षे शुष्क काष्ठ को अग्नि भखे जे संगे ओदा काष्ठ मिसी से किनु हई तही धंसी एमंत साधु संग गुण हे दंड धर एबे शुण एड़े अज्ञान तोर पिंड विष्णु भक्त को देउ दंड ए विप्र मासे परि जाते कार्तिक व्रतीक संगते संपूर्ण मासे थिला रही एहा शरीरे पाप नाही एहाकू बिहिले कसण तोर विपत्ति निश्चय जान एमंत विचारु कि मने ए पुण थिब सबुदिने एही करण एही दूते सर्वदा थिब कि जगते एमंत प्राय अछुमणि विष्णुर माया नाहु जानी तोहर प्राय लक्षे जम जार भृत्य कुनो हे सम एही प्रकारे पण पांति पलक मात्रे आन होंती केवल कला कर्म कथा कीर्ति अकीर्ति बेनी जथा विष्णुर कौतुक अर्थे भुंजंती आत जात पथे एहा न जानी मूर्खपणे प्राणी की दंड कारणे अल्प अधिकार पाई अर्थ मदरे मत होई प्राणीक दोष न विचारी राजस गुण मने धरी जेते गंजई प्रभु पणे आपे भुंजई सत गुणे सर्व संपद अर्थ छाड़ी देह अंतरे नरके पड़ी बहुत कष्ट भोग करी सेठारे प्रभु भृत्य सरी एमंत गोविंदर खेल बड़ उपरे अछि बड़ तू किंपा एहा न विचारु मंत्री मानकु न पचारु ए जे करण बेनी जन कि लेखु थांती प्रतिदिन दंड को योग्य जेउ प्राणी एक कथा न कहंती जानी एणु तो सभा विवेक तेणु नाहांती विज्ञ लोक एथकु जेबे अछि भय विचारी कार्य कर राय एबे हे तोर मन थाउ काहाकु न
से कथा शुण जंतुपति जे बण जन विष्णु भक्ति गोविंद गुण गुणी चित्ते जे दिन हरु थाई नित्य विष्णु प्रीति रे तपोदान करिब तीर्थ को गमन यज्ञादि व्रत धर्म कीर्ति सर्वकल्पित विष्णु प्रीति श्री एकादशी व्रत राजा कार्तिक मासे विष्णु पूजा मकर मेष आदि करी जे होइथिब व्रताचारी तुलसी सेवा दिने दिने एमंत भावे जेउ जने मर्त्य मंडले थिबे रही तांक संगते जेबा थाई ए सर्व जन पुण्यमय एहांकु न दंडी बराय जेबे हे थिब पूर्व साप तेबे हे न करिब कोप विशेष कार्तिक कृत्यर दिने हे थिब जेउ नर तांक निकटे तोर दूते न जीवे आउ कदाचिते एबे से ब्राह्मण को आनी प्रबोधि कही दंड पाणी एमंत कही जम आगे मुनि चलिले शून्य मार्गे आश्चर्य होई जंतुपति दूतंकु चाहि कहउछंती विप्रंकु आनी मोर पास न पूर्ण करी थाई रोष ए विप्र एड़े लोक बोली न बुझी द्रोह कर्म कली एबे करिबा ताकु बोध जेणे छाड़िब विप्र क्रोध तुम्भे होइब तांक आगे से धर्म शास्त्र जोगे एमंत राजा मुखु शुणी प्रेत पगण सेहि क्षणी से धनेश्वर नामे द्विज प्रभावे दिशुअछि तेज तैल द्रोणीरु ताकु आणी विश्वासे कहुअछि बाणी हे विप्र शुण सावधाने जे जम दंड पाप पुण्य तुम्भंकु कहिबा थकाए आगत पदे रहु भये प्रथमे शुण जम दंड देख ए नगरे नर्क कुंड 40 नर्क एणु श्रेष्ठ एहांक मध्ये बेनि श्रेष्ठ जे रौरव कुंभी पाक अति दुस्सह घोर नर्क तही पड़ती जेउ माने कहिबा शुण सावधाने आंभे जे जम आज्ञा घेनी पापिंकी आनु संजीवनी पथ दुर्गम जम आले देखुअछु जेबेनि डोळे ताहा कहिबा अबा केते एठारे दंड अछि जेते से कथा शुणी द्विज श्रेष्ठ जेउ पापिंकी जेउ कष्ट केवल विष्णु भक्त जने एहा न देखंती नयने से दंड पापी जने ग्रास कहई महादेव दास सुजने विष्णु आश्रय कर जमदंड कुजेबे डर इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये धनेश्वर विप्र नर्क निस्तारणे नाम 24 अध्याय।